Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa Korea pertemuan ke-24. Sebenarnya minggu kemarin kita membahas bab 27, cuma saya lupa kalau bab 24 ini belum kita bahas. Di bab 24 ini judulnya Hanguk Yongha를 보면서 공부해요. 공부하다 belajar, 면서 sambil, 보다 ini melihat. 영화 film Hanguk Korea. Jadi belajar sambil nonton film Korea. 한국 영화를 보면서 공부해요. Saya belajar bahasa Koreanya sambil nonton film Korea. Nah, di sini 학습 목표, target pembelajarannya 공부 방법 말하다. Marhada membicarakan atau menceritakan 방법 cara 공부 belajar. Membicarakan mengenai cara belajarnya. 하고 신청 방법 설명하기. 설명하다 menjelaskan 방법 cara 신청 pendaftaran. Menjelaskan cara pendaftaran. 다음에 문법은 tata bahasa yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu 음연서. 음연서 ini kalau dia yang melekat kata kerja artinya sambil. Tapi kalau dia yang melekat kata benda itu bisa diartikan sekaligus. Gi 쉽다랑 gi 어렵다. 쉽다 kan mudah, 어렵다 sulit. Jadi kalau gi 쉽다 itu mudah untuk, gi-nya sini untuk, gi 어렵다 sulit untuk. Mudah untuk, sulit untuk. 어휘 공부 belajar, 교육 program atau pelatihan. 정보랑 문화는 외국인 근로자 교육 program pelatihan pekerja asing. Tadi sudah saya jelaskan di video yang pertama ya. Jadi saya sudah upload terlebih dahulu mengenai Jongbonya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton atau belajar melalui Jongbo, silakan diklik videonya ya. Nah, mari kita belajar dari 대화 1부터 시작하겠습니다. 트랙 76. 잘 들으십시오. 트랙 76. Saya cari dulu. Oke. (24과) 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉씨, 주말에 시간이 있어요? 네, 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. 다시 들으십시오. 24과 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉씨, 주말에 시간이 있어요? 네, 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Oke, kita artikan bersama-sama. 형씨, 형, 주말에 시간이 있어요? 주말에, akhir pekan. Jadi di akhir pekan nanti, 시간 있어? Apakah ada waktu? Atau apakah ada waktu di akhir pekan, pada akhir pekan? 네, 그런데 왜요? Iya, tetapi kenapa? 왜요, kenapa? Subjektinya 한국어가 bahasa Korea itu 너무 어려워서 그러는데 너무 어려워서
그러는데 ini 어서 그러네요. nggak usah diartikan ya. 한국어가 너무 어렵다. bahasa Korea sangat sulit. 한국어 좀 가르쳐 주세요. tolong ajari saya bahasa Korea. 좋아요. 오케이. 좋아요. 오케이. 그런데 tapi 형 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 공부하다 belajar 어떻게 bagaimana? 한국어 bahasa Korea. Belajar bahasa Koreanya bagaimana? 학원에 다녀요? Apakah pergi ke hakun, lembaga? 다녀요 ini beraktivitas, bisa belajar, bisa bekerja, macam-macam. 학원에 다녀요? Apakah belajarnya di lembaga? 아니요, tidak. saya 영화 보는 것을 좋아해서. So, di sini kita artikan karena menyukai nonton film. 영화 보는 걸 좋아해서 karena nonton film, suka. Sebentar. Karena suka nonton film, 한국 영화를 보면서 sambil nonton film Korea, 한국 영화를 보면서 sambil nonton film Korea, 공부해요, belajar. supikasi juga 좋아하는 것을 하면서 sambil hada melakukan. Jadi sambil melakukan nenggos ini bisa diartikan hal yang sambil melakukan hal yang 좋아하다 disukai, 공부해보세요, cobalah belajar. Jadi supika juga cobalah belajar sambil melakukan hal yang disukai supika. 그렇지. 그다음에 kita masuk ke owi yang pertama. owiil di sini maknai 공부. 공부 itu artinya belajar. 공부 belajar. 공부 belajar. 1 더하기 1 1 tambah 1 쉽다. easy, mudah. Ini apa? Nggak tahu ini. 어렵다, susah. 공부하다, belajar. 사전을 찾다. Mencari di kamus. 사전을 찾다. Mencari kamus ya. Searching di kamus. 학원에 다니다. Belajar di lembaga. 학원에 다니다. Belajar di lembaga. 예습하다. Menyiapkan pelajaran. 예습. Ini ownernya iqwa. Ownernya hari ininya itu bab 2 iqwa. Neil 3과. Besoknya bab 3. Jadi ini menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari. Bahasa Indonesianya apa ya? Yesapinya menyiapkan lah, menyiapkan. Menyiapkan pelajaran, yesaphada, menyiapkan pelajaran. Boksepahada ini mengulas pelajaran. OJ. Kemarinnya kan ilgwa, ownernya igwa, berarti dia di sini ilgwa. Jadi mengulas pelajaran. Kalau ini menyiapkan pelajaran, ini mengulas pelajaran. Internet 강의를 듣다. 듣다 ini di sini mengikuti pelatihan internet. Internet 강의를 듣다. Mengikuti pelatihan internet. CD를 듣다, mendengarkan CD. 따라하다, 따라하세요. 따라하다 artinya mengikuti. Nah, sekarang masuk ke 문법 yang pertama. Ini 면서. Tadi sudah saya jelaskan, 면서 itu artinya sambil atau sekaligus. Sambil kalau yang melekat dia kata kerja, sekaligus kalau dia yang melekat kata benda. Contohnya kata benda 한국 선생님이면서 회사에 다녀요. Saya bekerja di perusahaan sekaligus guru bahasa Korea. Jadi kalau yang kata benda itu yang melekat i면서, kalau kata kerja 면서. 1번 tuan 씨는 일을 하면서 tuan sambil bekerja 학원에 다녀요. Apakah pergi ke lembaga juga? Apakah belajar di lembaga sambil bekerja? 네, ya, 퇴근하고 saya pulang kerja, kemudian 학원에 가요, pergi ke lembaga. Mustahil teman-teman ini. Karena pada realitanya nggak mungkin ya. Susah, capek kerja. Ya, istilahnya Sabtu Minggu aja susah. Apalagi sambil kerja
pergi ke lembaga, mustahil. 퇴근하고 학원에 가요. Saya pulang kerja lalu pergi ke sekolah. Indikasi, indika. 어제 저녁에, kemarin malam, 뭐 했어요? Melakukan apa? Atau ngapain kemarin malam? Sudah ngapain kemarin malam? 친구하고, dengan teman. 밥을 먹으면서 sambil makan nasi 이야기했어요. bercerita. Saya bercerita sambil makan nasi dengan teman. sambil makan dengan teman. 3번. 한국어 말하기가 어려워요. 한국어 말하기가. 말하다 berbicara. Berbicara bahasa Korea itu 어렵다. sulit. 한국어 말하기가 어려워. susah sekali berbicara bahasa Korea. 그러면 kalau begitu CD를 들으면서 sambil mendengarkan CD 따라 해보세요. cobalah ikuti sambil mendengarkan CD. 들으면서. catat ya. 면서 artinya sambil. sambil kata benda, kata kerja sekaligus kata benda. Kalau yang dia melekatnya real, gak usah tambahkan 면서, langsung 면서. 들면서, jangan 들으면서. 다음에는 대화 2. Nah, ini percakapan antara Rian dengan Tuan. Riannya baru pulang dari pelatihan training 자동차 정비 트랙 77. 잘 들으십시오. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 다시 한번 들으십시오. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Kita artikan bersama-sama. Tuan si odi kata wayo. Kata oda. Kata kan pergi. Kada pergi. Oda datang. Jadi pergi dulu. Terus datang kembali. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kembali. Datang kembali. Odi kata wayo. Kembali dari mana? Atau habis dari mana? Odi kata wayo. Habis dari mana? Atau datang setelah pergi kemana? Odi kata wayo. Habis dari mana? Tuan. Kata wasok kembali ya. Jadi kita contohnya dari habis dari toilet berarti hasil kata wasok. Habis dari pasar kita pergi ke pasar terus balik lagi ke rumah. Tanya nama ibunya habis dari mana? Habis dari pasar. Berarti kita jawabnya sinjang kata wasoyo. Ini kata wayo ya. 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Saya datang dengan 받다 menerima 교육 pelatihan. Saya datang setelah menerima pelatihan perbaikan kendaraan. 자동차 정비, 정비 perbaikan. 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Saya menerima pelatihan perbaikan kendaraan. 나중에, nantinya ini 나중에 itu lama. Kalau ita itu kan nanti, tapi nantinya sebentar. Kalau nantinya lama. 나중에, nanti, 고향에 돌아가서 pulang ke kampung halaman, 돌아가다 di sini pergi kembali.
Maksudnya pulang kembali ke kampung halaman, lalu irul guhalte saat mencari pekerjaan, T ini saat irul guhada mencari. Guhada ini selain mencari bisa juga diartikan menyelamatkan, menolong. Irul guhalte saat mencari pekerjaan, Tommy dialkut kata soyo. Tommy tweda itu membantu. Tommy tweda. Dialkut kata soyo sepertinya. Jadi sepertinya bisa membantu saat saya mencari pekerjaan jika nanti pulang ke rumah. Jadi di sini kerja, pulang ke rumah kerja lagi. Buat apa? Pulang ke rumah ya di bisnis ya bos teman-teman. Kalau bisa. Ini kan dia ikut latihan mekanik biar di rumahnya cari kerja lagi. Contoh saya juga ke suobel.co si pende. Saya juga pengen dari sini mengikuti. Saya juga ingin mengikuti pelatihan itu. Deta kenapa mengikuti? Karena dia kan mendengarkan pelatihan. Jadi maksudnya mengikuti pelatihan. Contoh gesuoben.co si pendek. Saya juga ingin mengikuti pelatihan itu. Gesuoben, pelatihan itu oteo. Bagaimana atau gimana sih pelatihan itu? Jigem hanen ilwa dengan. Il ini bukan satu tapi pekerjaan. Dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang, jigem hanen yang dilakukan sekarang. Jadi dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang itu bisa ada itu mirip. Soalnya karena mirip atau karena sama dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang, ihe hada memahaminya swipta mudah. Jadi mudah untuk dipahami karena sama dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Greo, benarkah? Otoke sincong ada mendaftar. Mendaftarnya bagaimana? Homepage di halamannya sincong habion deo. Bisa mendaftar di website situs resminya. Homepage sincong habion deo. Bisa mendaftar melalui websitenya. Bisa mendaftar di websitenya. Oke, tadi kata di sini kata wayo kembali ya teman-teman. Habis dari mana gitu itu kata wah. Nah, di sini ada new vocabulary, kosakata baru. Irul guhada, mencari pekerjaan, irul guhada. Toumi tweda, membantu. Toumi tweda, membantu. Bisetada, persis atau sama. Ihe hada, memahami atau mengerti. Nah, di sini kita masuk ke kyoyuk, pelatihan. Education, pelatihan. Di sini ada kyoyuk, pelatihan. Kwajong, ini mata pelatihannya, program pendidikannya. Kwajong, program pendidikannya. Apa dia Hangguko? Apa dia komputer? Jadi program pendidikan. Kwajong, program pendidikan. Suop kelas, kwamok mata pelajaran. Kwamok ini ada komputer, hangguko, taekwondo, ibumjol, yori. Kwamok. Tame, iljong jadwal. Kikwan ini lembaga. Kyoshil kelas, jagyokjeng, sertifikat. Lalu ada gegang. Gegang ini masa hari pertama pelatihan. Gegang namanya. Sijak. Kalau di sini tulisannya sijak berarti gegang. Kalau di sini akhir berarti jonggang. Gegang hirang jonggang. Jonggangnya masa akhir training, masa hari terakhir pelatihan. Lalu di sini ada giswipta oryopta. Giswipta ini mudah untuk, gi oryopta sulit untuk. Nah, gi di sini selain swipta oryopta bisa juga dia melekatnya gi cohta bisa, gi himdelda juga bisa, macam-macam ya. Jadi gi di sini mengubah kata kerja menjadi kata benda. Gi, kalau dia yang melekatnya kata kerja, setelahnya itu berarti diartikan untuk. Gi swipta. Ilbon, tuan sih, tuan. Yojem itu akhir-akhir ini komputer suobel
듣고 있죠. 컴퓨터 수업을 듣고 있죠. Akhir-akhir ini sedang go ita sedang mengikuti pelatihan komputer. Jo kan Oteo bagaimana? 배우기 쉽다. Mudah untuk 배우다 dipelajari dan 재미있어요. Menyenangkan atau tidak membosankan, menarik dan juga mudah untuk dipelajari. 이번 토요일에 di hari Sabtu 같이 한국어 학원에 다닐래요? Leo ini ajakan, maukah? Maukah belajar di lembaga bahasa Korea bersama? Hakone dan tidak belajar. Dan tidak bisa juga diartikan pergi, bekerja, belajar. Intinya dia dan tidak itu beraktivitas lah. 토요일에 같이 한국어 학원에 다닐래요? Maukah belajar di lembaga bahasa Korea bersama pada hari Sabtu? 토요일에는 hari Sabtu sih 일을 해야 돼서 karena ya 돼요, ya 해요, harus karena harus bekerja. 학원에 다니기 어려워요. Susah untuk belajar di lembaga karena saya hari Sabtu itu harus kerja. 학원에 다니기 어려워요. 자, 그러면 kita masuk ke pembahasan terakhir. Tadi kita sudah membahas Jongbonya, sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, yang tadi ya, sudah saya upload terlebih dahulu. Nah, berarti sekarang kita tinggal masuk ke IPS topik. IPS topik. Kita dengarkan dari Detki terlebih dahulu. Track 78. Mari kita artikan bersama-sama. Track 78. 24과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Nah, jadi 질문을 듣고 dengarkan pertanyaan. Jadi listening itu pertanyaannya. Lalu almazan 대답, jawaban yang benar. Jadi, kita pilih jawaban yang benar. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? Nah, Tuan Sinen, Tuan, 한국어 공부를 belajar bahasa Koreanya 어떻게 해요? Bagaimana? Jadi bagaimana Tuan, bagaimana belajar bahasa Koreanya atau belajar bahasa Koreanya bagaimana? Nah, di sini kita cari jawaban yang tepat. 열심히 공부했어요. Saya belajar sungguh-sungguh. Kurang masuk ya. Karena yang ditanyakan itu bagaimana sih belajarnya, metodenya, caranya. Cara dia belajarnya gimana? Kalau ini menjawabnya 열심히 공부했어요. Belajarnya giat. Salah. 인터넷 강의를 들어요. Saya ikut pelatihan internet. Nah, ini yang paling nyambung. 한국어 공부를 어떻게 해요? Belajar bahasa Koreanya gimana? 인터넷 강의를 들어요. Saya mengikuti pelatihan di internet. Menendab은 2번입니다. Kalau ini 한국어는 조금 어렵다. Bahasa Korea itu sedikit atau agak susah. 한국어 공부를 열심히 해야 돼요. Harus belajar bahasa Korea dengan sungguh-sungguh. Salah. Nah, nomor 2. Terus nomor 2. 이번 문제는 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 모니카 씨, 모니카, 저녁에 di sore nanti 같이 bersama 학원에 다닐래요? Leo, maukah dan tidak belajar bersama di lembaga sore hari nanti? 수업 저녁 7시에 시작돼요. Dimulai jam 7 malam. Pelajarannya dimulai jam 7 malam. Kurang tepat. 저는 매일 예습하고 복습해요. Saya setiap hari menyiapkan pelajaran dan juga mengulas pelajaran. Kurang sesuai karena si cowoknya ini mengajak belajar bersama. 저녁에는 di sore hari itu, di malam hari itu, 학원에 가기 어려워요. 기 어렵다, susah untuk pergi ke lembaga di sore hari. Kalau ini 어제 저녁에 학원에서 만났어요. Kemarin malam bertemu di lembaga. Yang paling benar nomor 3. Karena kalau sore hari nanti sih perginya susah, kata si Monikanya. 다음에 3번. 3번
개강이 언제예요? 개강이 언제예요? 개강이 itu tadi kan hari pertama pelatihan. 개강이 언제? Kapan hari pertama pelatihannya? Berarti yang menanyakan waktu. Kita tinggal cari waktu. Kogep kwajong, opsoyo. Bukan, ini tidak ada program pendidikan kelas mahir, nggak ada. Siwol samsibire kena. Selesai. Karena kalau selesai bukan gegang, namanya jonggang. Bukan. Tamju woryoireyo. Nah, ini. Gegangi onjeyo, tamju woryoireyo. Hari pertama pelatihannya kapan? Senin minggu depan. Sekarang kita bahas 4 dan 5. 사에서 5번. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 여보세요. Halo, 한국어 교육센터입니다. Ini adalah pusat pelatihan bahasa Korea. Jo di sini bukan saya, tapi dia omongan yang diungkapkan ketika kita itu bingung. Jo, kayak gitu. 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요. 한국어 능력 시험 itu ujian kemampuan bahasa Korea. 한국어 능력 시험 ujian kemampuan bahasa Korea. 과정 program pendidikan. Isoyo ada. Jadi, apakah ada program pendidikan pelatihan ujian bahasa Korea? Terus? 네, 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반하고 중급반. 초급 itu kelas dasar, 중급 kelas menengah. Ya, ada kelas menengah dan juga kelas dasar. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 초급반 수업은 몇 시에 해요? Kelas 초급반 dasar itu adanya jam berapa? 토요일 오전 10시부터 토요일 오전 10시부터 hari Sabtu 토요일부터 10시부터 buto dari 토요일 Sabtu. Jadi hari Sabtu dari pukul jam 10 sampai 오후 1시까지예요. ohu 1시까지 sampai siang jam 1. Jadi adanya hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, yang di sini pertanyaan nomor 1, 4 ini. 남자는 왜 전화를 했습니까? Laki-laki kenapa menelpon? Karena dia kan pengen belajar bahasa Korea. Kita cari. Ini berarti. 한국어 공부를 하고 싶어서. Karena pengen belajar bahasa Korea. Kalau ini 한국어 책을 사다. Pengen beli buku. 한국 친구 사귀. 사귀 itu berteman. Pengen berteman dengan teman Korea. 토요일에 한국 시험이 있어서. Karena ada siom ujian bahasa Korea di hari Sabtu salah. Yang benar nomor 2. Nomor 5, 한국어 초급반 수업은 kelas bahasa Korea dasar. Kelas dasar bahasa Korea itu adanya kapan? Tadi kan adanya hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Berarti ini bukan. Nah, ini benar. 토요일 10시부터 1시까지. Sampai ini terakhir ya, pembahasan terakhir. Kita bahas 일기 문제, 빈칸, 언제요? Kapan? 8월 30일에 끝나요. Kata kuncinya kena, selesainya tanggal 30 bulan Agustus. Berarti kalau selesai itu jonggang, hari terakhir. Suap pelajaran, iljong jadwal, 개강 hari pertama, jonggang hari terakhir. Menandabun, sabon. Nomor 2, 무슨 을 제일 좋아해요? paling menyukai paling menyukai titik-titik apa? 역사를 제일 좋아해요. Saya paling menyukai 역사. 역사 itu sejarah. Berarti dia menanyakan pelajaran. Kalau menanyakan pelajaran berarti 과목, mata pelajaran. 기관, lembaga. 교실, kelas. 학원, lembaga sama 학원 기관. Nomor 3. Sini 저는 saya mail setiap hari
아침부터 dari pagi. 저는 매일 아침부터. Saya setiap hari dari pagi. 저녁까지, 까지 sampai 저녁 sore. Sampai sore. 저는 매일 아침부터 저녁까지. Saya setiap hari dari pagi sampai sore. Terus dia. 회사에서 일을 합니다. Bekerja di perusahaan dari pagi sampai sore. 일이 끝나면 kalau selesai pekerjaannya 한국어를 배우러 samping untuk belajar bahasa Korea 학원에 갑니다. Pergi ke sekolah. 일을 학원에 다닌 것은 힘들지만 일을 할 때 도움이 많이 됩니다. Melelahkan belajar di lembaga bekerja, tapi 일을 할 때 saat bekerja 도움이 많이 됩니다. Banyak membantu. 하러 untuk 하면서 sambil 해야 되는데 하기로 memutuskan. 기로 memutuskan untuk. Menandaban ibon. Jadi 일을 하면서 sambil bekerja, belajar di lembaga itu susah, tapi banyak membantu saat bekerja. Terakhir teman-teman. Nah kalau ada soal yang seperti ini, bagan seperti ini, teman-teman jangan dimulai dari bagan dulu. Tinggal teman-teman ke soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, i anemune, papan informasi ini, 내용과 isi, informasi dalam got yang berbeda. Jadi, pilihlah yang dalam got yang berbeda. Pilihlah hal yang berbeda dengan papan informasi ini. Kalau karena yang dicari informasi yang berbeda, kita cocokkan dulu opsinya, baru kita lihat bagan. 수업료를 안 내도 됩니다. 수업료 itu biaya pelatihannya, 안 내도 tidak membayar juga, 됩니다. Boleh atau boleh tidak membayar pelatihan. Berarti di sini kita cari 무료 한국어 교실. 무료 kan gratis. Berarti sama, bukan ini jawabannya. 2번 3월에 신청할 수 있습니다. Bisa mendaftar pada bulan 3. Lihat 신청nya. Ini waktunya, 신청, nah ini pendaftarannya. 센터 직접 방문, berkunjung, 직접 langsung ke pusatnya. 2월 15일, sampai tanggal 15 bulan Februari. Nah ini batas pendaftarannya sampai sini. Berarti, ini salah. 그러면 이거야, 맞는 답은 2번. 다음에는 5번. 한국어 중급 수업은 언제? Nah, karena dia mencari 중급 수업, pelajaran atau kelas menengah, kita tinggal cari yang 중급. 중급. Nah, ini 중급. 중급 adanya hari Minggu. 중급 hari Minggu, jam 1 sampai jam 3. Hari Minggu berarti 일요일. Ini dia. 일요일 오후 1시부터 3시까지. 맞는 답은 3번. Oke teman-teman, sampai sini ternyata akhirnya kita selesai juga membahas pertemuan ke 24. Semoga bisa membantu ya. 자, 그러면 우리 수업은 여기까지입니다. Terima kasih sudah belajar bersama Drama Korea. Saya meminta maaf kalau ada banyak kekurangan di kelas bahasa Korea saya. Sampai ketemu di kelas bahasa Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.